Alors, balma kuma seko tongora les politologues de Bignor comme balimao billet mardi 29 mars 2022. Très urgent et très bonne nouvelle. Aïe vidéo partage vocal aya partager dien beka soro. Malion nison jalen ba de sigle me vidéo kuna bi. Malion bonne nouvelle folo e jumenye. Et Guinée on ka ministre do kuma anga Afrika bulla akoko Mali ni lajine ko ni ala sonama ko baraw de be ka ke ko bena terrain bolistra no e chemin de fer ye ko bara ke wala sa Mali ni Guinée ibise ka terrain boli ka bo Guinée kana Mali la chuga mina ko baraw bena damine o bonne nouvelle folo ye bonne nouvelle flana ye muyen balimaw aywa e yente mogo no e fenga mogo ye union européenne mogo munu nga surasu bena formation na ugo ko le deme ke ko fo irisu ka ta ka bo Mali kono kube ko lu ga mogo be Mali surasi munu former ko lu te baraka ni irisu ye aywa Mali gouvernement ko nu be fe ka to Mali kono ko Mali mana wororo kuma mun fo kube da odema ko lu kani jigila tegera ko aka gele ko lu ka to Mali kono o ba ira ka fo Assimi be fe ka ministre gain Assimi be fe ka union européenne gain Assimi bravo ala ka barato noya kana contraire nouvelle ni ministre ide Assimi bonne nouvelle samana jume balimaw kanga surasu ye terroriste ma kemeni ma biseginde fa anyo information soro à la minute anyo soro 100 anya fa na kunu mokti dugu do be mokti marala dugu do be no ko yuwaru o mara konana ko Mali surasu ko utaraye uye terroriste utara ko betugu ga songolo dumuni de sande utaru kumbe barala ku bunte fo ku desa ka ko beke donc balimaw ambe do alibi ala ka barka do armée malienne na anya Mali kura min fo o Mali kura de be ka jo aywa Mali chambre de commerce patron ba o fana kumana ko malien beki daga sinogo anga ministre de l'économie o mogo bela jele kumana ugo ko malien beki daga sinogo ko songolo misaka amago be femunna ko Mali gouvernement keleme ka bela la ben sugu beke wala sa malien kana to Congo la et songolo wati la ko beki daga sinogo ko tout va très bien ametla ko bela jele kala balimaw donc au bonne nouvelle de baby ka fana awa ko marché be ka ke bide ambe oro na be ka kuma fe malien o be ka ta boulevard de l'Indépendance la de ko premier ministre Choguel kanga se boulevard de l'Indépendance la dans quelques minutes agnon information soro ko premier ministre Choguel be ta boulevard de l'Indépendance la bide oh c'est le français li bana 15h de kanga 15h moins 5 de be Mali la 100 donc bela jele mogo be yoro raita boulevard de l'Indépendance la de ko Sénégal de tagamala fo Sénégali kilo ba kelen kilo keme sabani kilo bi woro u yore tagama kana kumina Assimi fo ko Assimi ka bara tabulu kay ko Choguel ka bara tabulu kay aywa malien Choguel le milliard tanduru bora Qatar kanadi Mali made aywa ko chaman be no bonne nouvelle chaman be no yana ngata nyafe mena bela jelen kala nyore fo bela jelen ngena yana ngata nyafe kanga surasu ye kunu suro anga surasu mokti marala aux alentours de mokti kanga surasu tagamatola ko terrusu tara biunka c'est vrai anga information sur kanga surasu do bana mais kanga surasu ye repousser ka terroriste ma keme ani ma bisegin kuyore faga ka chaman fara mine ko arrestation be sena sanno donc balimaw amba foko vraiment tare Mali surasu be ka malien sago kebi ayo malien nye mu fana ko men da mentikila e mena information bela jele bo kayira awla ma fana ngo Mali ni Guinée tia ngo chemin de fer de bena ke Mali ni Guinée tia ne ma fore Guinée on ka ministre yele be ka kuma awne angala me nyongo fe parce que d'abord, les deux capitales sont les plus proches dans la sous-région et aussi il y a des possibilités de faire des co-développements, des co-entreprises qui vont relier le Mali à la Guinée par le chemin de fer avec une zone franche portière. Pourquoi pas? Je pense que le Mali peut bien disposer d'une zone franche portière en Guinée et ensemble on va développer un chemin de fer qui va relier les deux capitales. Les pays ont intérêt à réfléchir à ça parce que la proximité, l'histoire, la géographie, tout ceci concourt à ce qu'on a. Ko Guinée présent no e Mamadi Doumbia ye ko ni ala sonama ku mena chemin de fer de ke terembolistra ko ka terembolistra ke Mali ni Guinée tche comme ibet de don terrain ko ndoro ibeta yera soro fo Conakry Bamako ni Conakry ko ka terembolistra de bena jo ko baraw de bena damine Mali ni lajine tche ko Guinéen ko ku be sa malien no fe kawa kute Mali la bla ko here ko na be se Mali ma ko lajine ni Mali ku bolo be nyogon bolo de awa ou furule me jogo made awa malien bela jele fle donc amena munya fa bela jele ngena et bonne nouvelle wera fana be no amena fana fangena ko Mali armée
fengeke voilà ayora article reflète mais mettre la kabela jelinga ko yuwaru dans la zone de Faramake yuwaru dans la zone de Faramake derrière le lac Debo et dans la région de Mokti ko anga mau tara anga surasu ou ye hélicoptère ou ne avion de combat ou de black ata terroriste kumbe dogo joro la ku bunte ou ye fagal daw kagabo akilima o yoro kele fana tuguni anya metuguni ku ya accrochage da wuli boni Mokti mara yoro do ben non ku ya accrochage da wuli yoro la comme Mali armée ye terroriste ma kemeni ma bisengin de faga aw be ku mine tuko mo be ku mineti donc balimaw aw kana décourager ayeto aka armée ko akato asimi ko modo yere nisonja ko jugu ko sene fana be ka bara soro malla ambe yorom na ko bi balimaw anyo fana information soro ambe tla ko boko da awka ay balimaw. Par rapport au sommet de la CEDEAO, sans vous couper, on a Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement guinéen en ligne de Conakry. Vous savez que la Guinée a également été à l'ordre du jour de ce sommet. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté. Voilà, la Guinée ministre de Koumana, elle a dit, comme monsieur le ministre, la Guinée ministre de Koumana a ému pour Anna Koumana Koumana Mayano. Cette relation, parce que d'abord, les deux capitales sont les plus proches dans la sous-région, et aussi il y a des possibilités de faire des co-développements, des co-entreprises qui vont relier le Mali à la Guinée par le chemin de fer avec une zone franche portière. Pourquoi pas? Je pense que le Mali peut bien disposer d'une zone franche portière en Guinée, et ensemble on va développer un chemin de fer qui va relier les deux capitales. Le pays, Comment Bella de l'Eflonia Koro? Koga chemin de fer que Bamako ni Conakry tche. Ah, ne m'a fait Guinée on a ministre porte-parole de Boraka for Africa Blula. Na mo ba vidéo complet la mettre la ka blanga page ça fait Bella de l'Embala mais ayo de fo. Bonne nouvelle ou de bé. Ah mo ni sonja ko jugu ko marché ou kera dugu miseni chamana ka asimi supporter. Ko be sa ay ni or la jede. Ah ko sene de fana be ka nyonya Mali koronde. Ça dit que Mali armée be ka nettoyage de quai. Ay ni or la jede mbali maw. Assimi, comment tu m'as l'homme nebli? Wallahi. Contribution qu'elle est de femme peut faire. Nala sona, ou là, Dakar, frontière Dakar, ou d'un an molo sans verre. Comment tu m'as l'enchimé? Pour le flag à Tani, si tu as contribution, à ta fouille, Taripa, à Taripa Nango, à Bebgaki. On a un rocaja, pour le flag à ta chimère à ta drôle. Abela jele ni de foro desile be ka taka malo be ka sene fon be ka sene ben ni sonjalen be bi Mali armée be ka monter ni puissance ou be ka terroriste gain folo mo kunte ku ka foro sene folo mo kunte ka li boka soda fait mais bi alani Assimi sababu alani les 5 colonels plus le maréchal Assimi et le premier ministre général Shogel Kokala Maïga et ala de moi yere wolo de ne keleme ka nyongo soro Mali ko Malion mo manamana kana da shila abe manamana kan folaye awa Mali oro fra temene ko fe aya yesa mo de be ka kuma de awa oro temene ko fe tuguni Mali maw anya bala anyete premier ministre Shogel la ani marcheru Shogel bi la se boulevard de Prasi la ni mo ta boulevard de Prasi la ayeta debiti sande Shogel bi la tagaye anya information soro anyete photo la voilà le premier ministre Shogel Kabe travaille 15h wakati andou baro 15h c'est la 100. Donc Balimao, on a information sur. Comme Mali armée, les femmes sont en train de faire des travaux extraordinaires dans la zone de Boni. Les populations les applaudissent partout où les femmes passent. Mali surasu teme, nous be teme dugo la population de Baboka tegere fuku. Nous ka marfaou, nous ka avion baou. Aïe avion najere, voilà. Donc tegere de beka fo armée malienne ku ou teme dien oro tegere ba de beka fo ku balima oro teme ne ko fe ka bala mena oro mira aula ko uye marché de ke yoro chamana ka armée malienne soutenu donc ko dugu mo chama ba awa surprise e sabana fana be ni mono fa yana balima ni mo chama to kalama o ye jumenye e Mali manaka yerema horonya soro domina anya ye Algérie mena ni article kala ay namede c'est très important. L'Algérie est devenue l'un des pays africains à rémunérer les jeunes chômeurs. Environ 580 000 demandeurs d'emploi âgés de 19 à 40 ans auront droit à $90 par mois à partir d'aujourd'hui. Le nombre de jeunes sans emploi éligibles au paiement devrait augmenter. Mbalimao, ko Algérie kelengelen, Mali Assimi be na nyogona side ke ala teme o fana surprise doye. Jeno jenite barala, Algérie pétrolier, Algérie gazi, Algérie sanou, Algérie wari, Algérie diamant. O dugu fait mou ka fere den balimao. Algérie gouvernement y décision croix d'état. Comme mo be chômage là, ni barati bolo, ni setiye 90 €.
90 euros abaro jolia obe be ina fa wa kononto be wa tan comme ça donc mogo ni te barala kalo wa tan be dima iko bla i pochi la al ni te barala o de be dima awa Algérie o mun damina de Assimi Goïta ni Choguel be ka barako lu bela jelen kan ayo sigi de ma fo nga décision tara de ça dit que nafolo me Mali jukoron balimaw nafolo me Mali dugu jukoro feuna aka chani Algérie tay ba Algérie flek kanike c'est-à-dire que ayere ka yirema horonya mena segera do fana yira la do be so nga kashi bi vidéo la de balimaw bi vidéo be do la kashi de nyode fo onyana ni Mali te Mali e bede nyayele bi balimaw Mali est africain bede nyayele donc Assimi Goïta ni Choguel ou be ka barake ka chemin de fer ko ke Mali ni Guinée che o bara o bena damina ala teme flana malo sena be ku ka malo sena bi donc for la tagawa be ka tu ka foro la bi jadi cité kata bi mo shi ka foro la bi l'armée malienne est en train de monter en puissance mbalima o teme ne ko fe ka bala soni dron ni Franci tagara ka ministre gang Mali surasu Mali jeune clanche bebe do surasia la Mali sanu Mali diamant Mali uranium Mali dugujukro fen na be nonu ferlu damena dominant balimaw abaye Mali be ke première puissance de zone francophone bebe na wari ngini Mali kono ala teme awa Mali génie tara somaji la war do be taka dima parce que tellement wari be na ke Mali kesu kono me ka nyefo onyena de antara Qatar mina Mali nordro gawoni tomutu ni Kidali wari mimbe ya te Qatar fle ka 15 milliards ta ko di Choguel ma ko di Mali ma donc ka nyefo onyena mbalimaw ka nyefo obela jelengena ko Mali be woro mina bi Mali be na ka yerema horonya de soro mais amano gonde amba munyu ambe kongo munyu ambe fembe munyu geleya bena djeguya ye geleya de ye Ameriki baka indépendance ta domina ka bo anglais au bolo américain segena américain nyanina mais Ameriki kera première puissance ye muna parce que américain sona segedema awa malien aye son segema muna me kule la dongo do maro pili yere la poivron pili yere la po Paris laïti se ka sande jabate sande chaka jamadou jande malien a be mo saralundi Franci keleme ka 20 milliards de takadi faso den jugu doma milliards muga de tanebe kadi Mali den jugu ma u ka assimila goshi u ka gouvernement na goshi aw Canada u ka kuma ulade ay to gouvernement ko akato Mali surasu ko bara tabolo kain malien wallahi nafolo be Mali kono be ka tié de fo awnyana Algérie be na ka choberu sara ala teme awa dondo be kala malien be sokele soro ire dondo be kala ambe be business uke ambe be ken nafolo batugu ye Mali konana parce que nafolo mban fe Mali dugu jukoro fin na foro nyana nafolo me Mali kono kay Mali fambe sanu Mali fambe gazi Mali fambe uranium jama mokti mara olu sigileme jama première qualité mu nyogonte Afrique be mokti sigilembe odika donc kanya fo nyana aw kana décourager de ay continuer liti fait o yoro temene ko fe ka bala mbali maw yaro Algérie ok donc amangini be fait et comment on appelle là le 1er avril Juma Nataina beka bode mais bi ni mo mi se kata boulevard l'indépendance la bi 600 beka taka parce que anya me ko premier ministre Choguel kan ataka ko Sénégal de tramala ou c'est la fo Sénégal fo Dakar fo Bamako ko kana Assimi Choguel fo ko kana transition fo jama bebe boulevard l'indépendance la meka kuma yoro ni mina awani mo mi se kata igata 600 non ni tara ibe Assimi fait ni be Assimi fait beka tap boulevard l'indépendance la 600 beka kuma fe yoro mina donc malien o woro temene ko fe ka bala ka fo onyana amena boli bami ke le 1er avril no bebe Juma Natama ni Juma Seli bana bekata nyoko soro boulevard l'indépendance la kuma ka demana madron antécédé au la blé awa ani ministre ka contrat a été renouvelé de ambe ministre gen ka Franci gen a déjà Franci du ministre de ni ministre 3 abina fo Franci 3 ya amba diri Assimi fait ministre ka contrat kan a renouvelé kalo demana mandron Assimi kana son a renouvelé da aku begen ka taka ba Mali kono malien mena yoro le fana kalan ambe lo la menyo fe nyo de fana ngo baraka be Mali fede Mali e do jamana de malien Union européenne mo a flene Joseph Borrell ni Union européenne nyamo badi ako ayo kuma fa ala mede l'Union européenne va recalibrer ses missions. Nous venons de recevoir la réponse du maréchal Assimi à nos demandes pour la poursuite des missions de formation. Nous n'avons pas de garantie. Union européenne mo munumbe nous be kanga sura sous formé oluko ko ka ira ka fo ko Assimi ma kuma kan jelen fo olu nyana ko ya fo Assimi nyana
tubabu ka Union européenne ɲamɔgɔ ba de filɛ ko Joseph Borrell a ko k'olu y'a ɲini Assimi fɛ ko irisiw ka sɔrɔsi mɛ Mali kɔnɔ k'olu tɛ se ka Mali sɔrɔsiw former k'olu ni irisiw ka sɔrɔsiw ka opération kɛ ɲɔgɔn fɛ Assimi ko n'a ko k'aw ɲɛ tɛ da irisiw kan a ye taa ka bɔ Mali kɔnɔ Assimi y'o de f'u ɲɛna dɛ Assimi ko Union européenne mɔgɔw ma u ka UNTM mun bɛ an ka sɔrɔsiw former u ko k'olu bɛ fɛ k'olu ye Mali sɔrɔsi fɛn fɛn former k'olu kana baara kɛ ni irisiw ye ko parce que k'olu tɛ irisiw fɛ Assimi fana ko ni mɔgɔ ko k'i ɲɛ tɛ da irisiw ka sɔrɔsi ka Mali kɔnɔ k'i ka Mali bila awa a diminenba de filɛ a kumana bi a ye kumakan min fɔ a sɛbɛnnen filɛ a ko l'Union européenne va recalibrer ses missions Borrell nous venons de recevoir la réponse du maréchal Assimi à nos demandes pour la poursuite des missions et de formation. Nous n'avons pas de garanties nécessaires pour continuer à déclarer Joseph Borrell lors d'une audience devant le Parlement européen. Parlement européen na a tarafo benyana comme Mali nyamoro ko kute irisu ko blade ou ko de ko fanga semo irisu sena ko bien ko Union européenne mo betaka ka bo Mali kono Assimi ko kaiwa ko strafle de Assimi ko ma ko strafle ka obise ka taka de ko irisu ko bouge pas ko irisu te taka bo Mali kono awa Assimi ni irisu be ka barake awa malien do nisonjalen be bi mo be ku ka malo sene bi mo be ka nisonja bi dugu be ka libéré bi mo be ka tasugu la bi amba fo tare mo munu be ka kule bi ko transition genala a donta botande malien o Canada ou la de o sarale ne be ka wari duma u ka to ka galon tigɛ ka nɔrɔ Assimi la u ka to ka galon tigɛ ka nɔrɔ Choguel la awa mɔgɔ fana be transition fɛ ka bɔ de ko Choguel sara ka ca aya kuma ninnu jɔ dɛ a bɛ ka jugu ka kuma de fɔ Choguel tera 15 milliards ta ka nana ye an mago tɛ dɛ a y'an ka transition mɔgɔw to yen dɛ soit i ni transition bɛɛ ou bien ka taa fara jugu kan an tɛ kɔfilani ko ninnu na i bɛ yan fɛ an t'o ko ninnu na dɛ donc soit tu es avec la transition soit tu n'es pas avec la transition. Ni be transition fait, an ka transition dɛmɛ mais les petits détails là, les mesquineries là, karisa sara ka jigi dɛ an bɛ tan dɛ an t'o logique la bilen dɛ i ma ne tɛ fɛn fɔra CNT ma bilen i ma ne ye CNT den kɛrɛfɛ ne mɔgɔ bɛ transition fɛ nin wagati ni kɔnɔna na nin moment ni kɔnɔna na parce que Mali bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya de ɲini sisan hali jakuma mun bɛ transition na hali soso min bɛ kuluba a y'a bɛɛ supporter ni bɛ transition fɛ kuma misɛnmisɛnnin ninnu dɛ non an ka kɛ tan a y'a kuma ninnu ka ɲi ten koyi c'est bon an bɛ yɔrɔnin min na sisan an b'u soutenir an bɛ yɔrɔ nasa ni fɛn min man ɲi u yɛrɛ ma an k'o fɔ ni fɛn b'a to Mali bɛ bi an ka fɔ a y'a kɔlɔsi nin yɔrɔ la mais juguw bɛ ka kuma min fɔ n'an sigir'o kan an bɛ ka juguw ka baara de kɛ parce que fasoden jugu dɔw bɛ yen u tɛ Mali fɛ Mali ka libérer a man di dɔw ye Amadu Kufa fagali o bɛ dɔw dɛsɛ ka sinɔgɔ koyi yala an ye karamɔgɔ dɔw ye o bɛ ka kule fan bɛɛ donc an tɛna da don kuma caman na an bɛ ka mun ɲɛfɔ Mali libéreli a bɛ kɛ crise karisa kɛ ka dɔ faga hali a tɛ mɛn n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna koyi Mali bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli min kɛ a dusukasi bɛ dɔw faga hali a tɛ mɛn bilayi taala caman bɛ taga ji woyo fɛ hali a tɛ mɛn n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna le fait que Mali bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Mali ka victoire a b'a mɛn ko dɔ sara koyi n b'a fɔ kuma nin fɔ aw ɲɛna dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna koyi dusukasi ani jigilatigɛ minnu yɛrɛ kun ni dalen bɛ ko fɔ Mali bɛɛ ka ci olu ka hɛrɛ sɔrɔ a walayi n'aw ma da damatɔrɔ la a bɛ fɔ aw caman kɔ koyi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi tulonkɛ tɛ yen bilen dɛ an ka dugu cira an lebura o tɛmɛnen kɔfɛ ka balan balimaw an ye information wɛrɛw fana sɔrɔ tuguni balimaw les 11 accords coloniaux n bɛn'o sɛgɛrɛ fɔ an ɲɛna bi balimaw yɛrɛ n kun man da maga o yɔrɔ la 11 accords coloniaux a sɛbɛnnen bɛɛ an y'an da don o la an bɛn'o ɲɛfɔ ɲɛna o 11 accords coloniaux a sɛbɛnnen filɛ nin ye voici les 11 accords coloniaux tenus secrets depuis longtemps Assimi ko k'ale tɛ 11 accords coloniaux k'a t'a pratiqué bilen ko c'est terminé o 11 accords o b'a yira k'a fɔ la dette colonisée pour remboursement des bénéfices de la colonisation o b'a yira k'a fɔ wagati o wagati Maliens, Guinéens, Ivoiriens Faransiya dugu o dugu colonisé o colonisation o wari u ye bâtiment minnu jɔ kuma bɛɛ san o san an bɛ wari de sara ka di Faransi ma Assimi ko tɛ kɛ bilen Choguel ko tɛ kɛ bilen o ye kelen ye voilà filanan fana jumɛn ye la dette coloniale pour rembourser des bénéfices la confiscation automatique des réserves financières nationales an ka wari bɛ kɛ u ta ye awa an bɛ t'u ka jɔnya mara kɔnɔna na Assimi ko de banna pewu u ka 11 accords coloniaux filanan fana yɔrɔ dɔ fana bɛ yen tuguni l'obligation de faire du franc CFA du français la langue officielle des pays. L'obligation d'utiliser le franc CFA. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel. An bɛ waro sɔrɔ an b'a bila ka taa Faransi an ka bilan annuel an bɛ sɔrɔ min kɛ
an bɛ taa dan tigɛ Faransi ye o de bɛ 11 accords coloniaux kɔnɔna na n balimaw ni y'a bɛɛ kalan dɔ bɛ kasi bi o 11 accords coloniaux kɔnɔna na an san o san an bɛ wari dɔ di Faransi ma n'an b'an ka pétrole feere n'an b'an ka gazi feere n'an b'an ka sanu feere o wari min bɛ na Mali kɛsu la a bɛ passer Faransi de fɔlɔ fɛ Faransi b'a ka tata bɔ a la Faransi de b'a an ka sanu feere Faransi de b'an ka pétrole feere Faransi de b'an ka fɛn o fɛn n'a mago b'a la Faransi de b'a feere ni Faransi y'a feere Faransi bɛ tila k'a ka tɔnɔ bɔ a la ka sɔrɔ ka dɔɔni di Mali ma Asimi ko ko bana pewu Choguel ko ko bana pewu i m'a ye o wulilen b'u fila contre la u tɛ Asimi fɛ u tɛ Choguel fɛ mais pour que ka se Asimi la u bɛ Choguel la gosi de parce que mɔgɔ ja fɛngɛ dɔw bɛ u bɛ ka transition dɛmɛ u bɛ double jeunes na u b'a kɛ souvent u bɛ Choguel gosi u b'a kɛ i n'a fɔ Asimi de bɛ ka Choguel dilan Asimi ni Choguel bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo awa Asimi bɛ ka Choguel dilan Choguel bɛ ka Asimi dilan pion décision caman bɛ ta i bɛ taa sɔrɔ Choguel ka décision don décision caman bɛ ta i bɛ taa sɔrɔ Asimi ka décision don u bɛ ɲɔgɔn compléter de awa ala sɛgɛn aw sago awa maa si tɛ se k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ko k'i tɛ Choguel fɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'i bɛ transition contre la n'i ko k'i tɛ Asimi fɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'i tɛ transition contre la Fuseni ni Lassana de don awa nafigi si tɛ na k'i bɛ ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka na dɔrɔn non Asimi ka ɲi Choguel de ma ɲi o ye nafigiya kan de cɛ cɛ i bɛ don a la an bɛ bɔ an bɛ yira bɛɛ la awa bɛɛ b'a daji tu kun la pion an balima o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la n bɛna sɛgɛrɛ kelen fana ɲɛfɔ aw ɲɛna a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ que l'obligation renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Qu'on est accord colonial colonal, qu'on a fait que Djemebara Keni Sorasi, Jamana ou Jamanaye, qu'on est francima son, qu'on est Jamana Munga coopération ke, ko amangan koke, asimio au brokari pop, oba iraka foko francima djien halibi. Faransi dusu kasira bi Asimi Faransi lebu de Asimi to jamana bɛɛ de lebu k'i daji tu kun camancɛ la lajinɛkaw olu ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi Guinée président ko k'a bɛ sa Asimi nɔfɛ Guinéen ko k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ Sénégalais ko k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ Ivoirien ko k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ Béninois ko k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ Togolais ko k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ n balimaw Asimi kɛlɛ ka Afrique bɛɛ de ɲɛ yɛlɛ Asimi ni Choguel n balimaw k'a yira aw la fɔlɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la tuguni Guinée Togolais ko CEDEAO bɛ ka bin Asimi kɔnɔ ko CEDEAO ka sabali dɛ ko ni CEDEAO bɛ Mali fɛ ko CEDEAO kan ka fara Mali kan de ko ka taa terroristes kɛlɛ Togo ministre des affaires étrangères a bɔra k'a fɔ ko Bougari a photo bɛ an bɛ tila ka photo yira la les 11 accords coloniaux que l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou kɛlen bɛ ka 11 accords coloniaux mun sɛbɛn ko ni guerre kɛra Mali la ou bien a kɛra Lajinɛ ou bien a kɛra Sénégal ou bien a kɛra Côte d'Ivoire jamana o jamana ni Faransi y'a coloniser ko ni guerre wulila ka dugu la Faransi armée bɛ se ka na hali ni Mali m'a demandé dɛ hali ni Côte d'Ivoire m'a demandé dɛ u bɛ Faransi armée la wuli u bɛ Faransi sɔrɔsiw la wuli wagati o wagati ye Faransi ja a bɛ se k'a ka sɔrɔsiw la wuli ka na Mali kɔnɔ a bɛ taa Côte d'Ivoire a bɛ taa Sénégal parce que olu de y'anw coloniser o de bɛ les 11 accords coloniaux kɔnɔna na awa u kɛlen bɛ ka sɛbɛn tuguni ko ni sanu b'an fɛ yen jama b'an fɛ yen ko an ka sanu n'an ka jama an t'a feere n'an ma pase ni Faransi ye Faransi de b'an ka sanu feere Faransi de b'an ka jama feere ni mɔgɔ min ko man di Faransi ye anw tɛ se ka collaboration kɛ n'o tigi ye dɛ anw ni mɔgɔ kan ka jɛ o bɛ kɛ Faransi ka yamaruya kɔnɔna de la ni Faransi ko kan ni mɔgɔ tɛ jɛ anw n'o tigi tɛ jɛ o de bɛ les 11 accords coloniaux kɔnɔna na n balimaw n kun bɛ jɔnya de la na an bɛ fɛ ka teriya kɛ ni jamana min ye an bɛ taa an sara Faransi de la ni Faransi sɔnna an bɛ teriya kɛ n'o jamana ye ni Faransi ma sɔn anw tɛ teriya kɛ n'o jamana ye Côte d'Ivoire b'o kɔnɔ Mali b'o kɔnɔ Benin b'o kɔnɔ Togo b'o kɔnɔ Sénégal b'o kɔnɔ o jamana bɛɛ lajɛlen ni Faransi ko ale ma sɔn k'i ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni jamana min ye e tɛ sɔn o ma o de bɛ les 11 accords coloniaux kɔnɔna na Modibo Keïta y'a violé dɔrɔn u ye Musa Traoré bila ka Modibo Keïta faga awa Asimi fana kelen filɛ ka violer Asimi ni Choguel kelen filɛ ka violer sisan u bɛ fasoden jugu de sara sisan parce que Faransi bɛ balo anw de la foyi tɛ Faransi fɛ yen i ma Niger président ye o bɛ ka Faransi ka baara kɛ nin cogoya la donc 11 accords coloniaux b'a yira k'a fɔ an tɛ wari wɛrɛ dun ni franc CFA tɛ awa n'an ka fɛn fɛn bɛ feere kɔfɛ i m'a ye Mali kɔrɔ de tun ye premier Mali kun jiginna mais depuis an y'an bolo bɔ Faransi bolo Choguel ko Asimi ma k'an ka Faransi ye ka to yen depuis an ye Faransi ye ka to yen Mali kɔrɔ bɛ taa Mauritanie de ka taga feere Mali yɛrɛ de b'a ka sanu feere sisan Mali yɛrɛ de b'a ka kɔriw feere sisan Mali y'a décidé
k'ale tɛ accords coloniaux si respecté bilen. Mali ka sanu, Mali ka wari, Mali ka fɛn fɛn, Mali yɛrɛ de y'a ka wari créer. Awa Mali ka wari créer la dɛ, an bɛ ka garantie fɛngɛ. Chine ko k'a bi jɔ n'a ye. Allemand fana ko k'u bi jɔ n'a ye, mais an ka gouvernement ni chinois de ka suru bi ani Russes de ka suru bi. Donc Malien k'a fɔ aw ɲɛna 11 accords coloniaux kɔnɔna fana na, yɔrɔ kelen fana bɛ yen tuguni que les droits de premier refus sur toutes les ressources brutes et naturelles découvertes dans les pays. Ko ni dugu jukɔrɔ fɛn bɔra an ka dugukolo jukɔrɔ, Faransi de bɛ kɛ jamana fɔlɔ ye, an b'an sara jamana min na. Pétrole mana bɔ Mali kɔnɔ, yani Mali ka taga chinois wele ou bɛ ka taa Russes wele, Mali kan ka taga i ɲɛsin Faransi de ma parce que an kan ka sujuru de bin Faransi ye. Maliyɛnw n'an kun bɛ jɔnya dɔ de kɔnɔ, Asimi nana ka jɔnya in juru de tigɛ ka bɔ yen pewu. Awa les 11 accords coloniaux kɔnɔna na, a bɛɛ sɛbɛnnen b'a kɔnɔna na. Ko n'an bɛ fɛn fɛn feere, ni Mali bɛ fɛn fɛn feere, Mali yɛrɛ tɛ taa feere dɛ, Mali b'a di Faransi de ma. Faransi bɛ taga feere, a wari bɛ taa Faransi kɛsu de la. Faransi bɛ dɔɔni t'a la, ka dɔɔni mara ye, k'o ye réserve ye, ka tila ka dɔɔni di Mali ma. An kun bɛ ka balo cogo de la. Depuis Modibo Keïta fagara don min fɔ bi, Mali kun bɛ o jɔnya juru de kɔnɔ. Choguel ni Assimi de ko jɔnya bana pewu. Awa jɔndenninw wulilen bɛ dɛ, u bɛ kule la. Choguel sara ka ca. Assimi y'an faga. Assimi maɲi. Assimi don ta. Parce que jɔnw de don dɛ. Tubabu jɔnw de don. Awa Faransi kelen bɛ ka milliard de da activistes ma. I ma u tɛ sɛgɛn. I b'u fa neni, i b'u ba neni. I bɛ diɲɛ kuma sugu bɛ fɔ a vidéomani na activiste chroniqueur ɲinjan dagalajan kirikara sugu bɛ ma. U tɛ décourager, u tɛ sɛgɛn, u tɛ ɲina. N'i ye mɔgɔ ka wari minɛ, i b'a ka baara de kɛ. Awa u bɛ baara de la, ils sont en mission. O de to ne tɛ jigin u la dɛ. U banu danbe la, k'u ban u faso la. U ka sira tɛ ko Mopti bɛ ka libéré bi. U ka sira tɛ ko bi ko mɔgɔ bɛ se ka taa sɛnɛ kɛ bi. Olu ɲɛ b'u poche kɔnɔna de la parce que u banu faso la, u bana Ala la ka ba kira la. Hali karamɔgɔ dɔw b'a la. A karamɔgɔ dɔw bɛ yen bi u dɛsɛlen bɛ ka sunɔgɔ bi parce que Mali bɛ ka ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ bi. A dɔw teri, a karamɔgɔ dɔw teri kun ye Faransi ambassadeur de ko ye. Depuis Faransi ambassadeur gɛnna dɔrɔn a dɔw ka na bɔnna. A dɔw ka na bɔnna, u ka bugu jenina, awa u mago bɛ sara pewu. Awa Mali kura de bɛ ka jɔ dɛ. Ni cɛ ko k'i ɲɛ tɛ da Assimi kan, bilahi Ala b'i ɲɛ ci. Ni cɛ ko k'i bɛ Assimi ni Choguel fara, taga don opposition na koyi, a nafigiya tɛ marcher an si bolo yan. An bɛ Assimi fɛ cogo min, an bɛ Choguel fɛ o cogoya de la. An tɛ cɛ si fisa ni cɛ ye. N'i y'a mɛn Assimi, Choguel de don. N'i y'a mɛn Choguel, Assimi de don. Awa Fuseni ni Lassana don, cɛ si tɛ se k'u fara. An ye Assimi ni Muktar Wani ye ɲɔgɔn bolo. Foyi ma ɲa. Mais depuis Assimi ni Choguel gɛrɛla ɲɔgɔn na, Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. O b'a yira ko Choguel ye cɛ de. O b'a yira ko Choguel kan ka fodi. Ni Choguel ko ye premier ministre dɔ ye, a kun bɛ Assimi janfa, a kun bɛ Faransi défend, mais Choguel ko de. N b'a kɔ, Maliyɛnw aw ko k'a tɛ Faransi fɛ, awa ne Choguel bɛ sa aw nɔfɛ. An tɛ Choguel ɲɔgɔn premier ministre sɔrɔ dans l'histoire du Mali. Depuis Mali ka kɛ Mali ye, après Modibo Keïta, a y'a premier ministre kelen yira n na ko Choguel bɛ ka kariya ka mun da tubabu kan k'a dɔ bɛ se ka kɛ bi. Choguel ye RFI lebu, Choguel ye kulusi bɔ Makɔnɔ ka guloki bɔ Makɔnɔ ka Makɔrɔ lebu. Ne tɛ Choguel labila cɛ si ye. Ni mun bɛ jahiliya kɛlɛ t'i ka jahiliya kɛlɛ kɛ. Ni tɛ Choguel fɛ, awa Segu Tunkara ni n ka bazoka de jɔlen bɛ. Argument contre argument, n ti fa neni, n ti ba neni, mais n b'a yira i ye den qualité min ye. A nanbaratoya, a jahiliya, a piya ɲini, a hasidiya. Parce que ni farafinw farala ɲɔgɔn kan, bilahi dɔw yɛrɛ siya de man ɲi, dɔw tɛ bɛn fɛ. An n'aw farala ɲɔgɔn kan, aw bɛ ka avancer dɛ. Dɔw bɛ fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ de la ka na ni jeune dɔ ye walasa ka na ni farafarali ye. O mɔgɔw bɛ hali sɔrɔsiw yɛrɛ la. N ye ci fa sɔrɔsiw dɔw ɲɛna, n ye ci fa a activiste kirikara dɔw ɲɛna k'u bɛɛ bila u place la. Nafigiya tɛ marché dɛ, an bɛ Mali kura de la. Mɔgɔ goyara ye cogo cogo, n'a bɛ ka faso jɔ, i bɛ tugu faso ko de kɔ. E yɛrɛ ba kun tɛ foyi ye. I ye Segu Tunkara fa neni, i ye Segu Tunkara ba neni, n'i ye Mali jɔ daminɛ don min na Segu Tunkara bɛ tɛgɛrɛ k'i nɔfɛ. Ne tɛ foyi ye. Mali ka bon ni ne ye, Mali ka bon ni ne Segu Tunkara ka bon ni e ye. An ka Mali bila an yɛrɛ sanfɛ. E yɛrɛ ba kun tɛ foyi ye, e bɛ sa ka Mali to yen. E bɛ sa ka Mali to yen, Assimi bɛ sa ka Mali to yen, Choguel bɛ sa ka Mali to yen. Maliyɛnw f'a ka faso kanu de dun a dusukun na. An ka yɛrɛ ba kun ka intérêt personnel a n'a yɛrɛ dusukun yɔrɔ a k'o ye k'o to yen. A k'a fɔ nin de ka ɲi Mali ma, an n'a ma ɲi ne ma, n'a ka ɲi Mali ma, ne b'a défend. Ne ka lutte y'o de. O de to ne ni mɔgɔ caman tɛ bɛn dɛ. O de to ne bɛ mɔgɔ caman fili ka taa. Awa n ka fusée bɛ 400 km à l'heure la. Maliyɛnw Ala ka barika don Mali la. N bɔra k'o de fɔ, bonne chance a kan.